नाही घेतला या दर पुणे इंडस्ट्री कडे आमचे कांती बाय हेका तुम्ही पयला आसतले खूब कडेन आणि ते आमची ही कुंकळची फेमस अणसां सामकी फेमस कुंकळे म्हणल्यार अणसां लागून सामको फेमस आणि कुंकळच्या अणसां लागून लोक पयस पयसल्यान येता आणि ते कांती बाय आमचे घेवन बसलेले आसा कुंकळची अणसां तुम्ही मुद्दाम घेवचे हांगा घेवचे कांती कडल्यान आमी जाणून घेवया कांती खूब कडेन आमी पळयता कांती सामकी एक्टिव्ह आसता कांती हार्ड वर्किंग सारखे आणि म्हणून हांव पास जातालो हांगच्यान आणि कांतीक पळयलो म्हाका लेट दिसले ते हांगा घोवणोवपा मेळना वयल्यान घोवणोवन येयला कांती केन्नाच्यान अणसां विकपा लागला आणि कशी हेची मुद्दाम सांगला घेता कुंकळच्या अणसा बद्दल कुंकळचे आमचे अणसां खूब फेमस आसात चड करून अंदू ती म्हणजे गोवरेड्यांनी पाड घातलेली आसा थोडी प्रमाणे आमकां अणसां गावता ही आसा 100राक 3 ओके ही आसा 100राक 3 ती आसा 70रांनी आणि ती ही असती 60रांनी आणि ती असती 70रांनी त्या सायडीन ओके इम्पॉर्टन्स कितें अणसाचो म्हणल्यार आतां आमी गांवठी अणसां म्हणटा ती कुंकळचीच अणसां म्हणल्या अशी वेगळी लागता ती पळोवपाक आणि बाकीची अणसां आसता पळय जी भायली रोयता ती कशी तेजे भितर डिफरन्स सांगता कितें मुद्दम ही आमची कुंकळची अणसां आसता पळय ती खावपाक टेस्टी आसता आणि अशे गोड प्रमाणे आसता आणि दुसरी अणसां आसता पळय ती ताका तितली टेस्ट नासता मेन म्हणजे ताका खावपाक कम आसता आणि आमच्या कुंकळच्या अणसाक चड गोड चड टेस्टी आसता चडशी लोक कितें करता कुंकळचीच अणसां घेवपाक येता कळ्ळें आनी मुद्दम त्या खातीर पयस पयसल्यान लोक येता आमी ते पयलींच्यान कुंकळची अणसां आनी मदीं अणसां तुमकां सांगपा वता की मदीं अणसां जेन्ना इंडस्ट्रियल पोल्युशन जालें तेन्ना पयलीं अणसां म्हणल्यार सारकी फेमस हांगा पूण आतां ही रेअर जायत वयता कित्याक इंडस्ट्रियल पोल्युशन आसा तेका लागून रेअर जायत वयता मागीर मॅन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हेका लागूनय ते रेअर जाता कित्याक तेंका वयर कांय मेळना म्हणून गवे रेडे खुबशे सकयल देंवता मागीर कितकेशेच जे इंडस्ट्रीचें उदक आहा ते सिपेज जावन ते अणसांचे आमी फाटले व्हिडियो केले तेचेर ते सिपेज जावन जे उदक जे हे जाता पोल्युटेड वॉटर आसा ते भितर वयता तेंचे हितून बागायतीन वयता आनी थंय पिड्ड्यार जाल्ली आसा पूण एक मात सांगपा वता की कुंकळची अणसां तुमी जी हे जावचे पडली म्हणल्यार सोंपचे पयलीं हांगा ती खावपा जाय तुमी कित्याक एक तेजो वेगळोच टेस्ट आसता आनी एक आमी म्हणपा शकता की खंय तरी हो एक आमचे गोंयचे गोंयकारपण तेंच्यांनी कुंकळकारांनी राखून दवरलेलें आसा मुद्दम येयात हांगा आनी खायात तुमकां सायजी वयल्यान कळटली कशी कशी आसा ती एक वेगळे तरेनूच दिसता ती आनी म्हाका ती सांग हेचो हालवो बीन कसो जाता हेचो हलवो बरो जाता ओके हालवो बीन सेम असो हे जाता ओके आनी तुमकां डिफरन्स कळटलो गोंयची एक म्हणटा आमी कितें आमी सदां सोदता की सिजनल फ्रूट कितें काय म्हणून गोंयांत सिजनल फ्रूट जेन्ना आमी जो रानमेवो आसता तो नॉर्मली आमकां एक मे म्हयन्यान एप्रिलान मे म्हयन्यान मेळटा जी काण्णां बोरां तोरां म्हण पूण आतां पावस म्हणटकीर आमकां काकड्यो आनी अणसां हें खावन जाल्यार आमी गोंयकार म्हणपाक शकना आमी म्हणून तुमी मुद्दम येयात हांगा आनी कांतीक सपोर्ट करा म्हणना कित्याक ते ऑलरेडी एक स्ट्रॉंग विमेन ते एक आनी स्ट्रॉंगली ते आपले कितें करता ते खबर आहा आनी कांती म्हणल्यार सारकी फेमस थँक्यू